Voilà, donc en balma malien cɛ muso denmisɛn makɔrɔ ka taa Mali kɔnɔ fo Mali kɔ kan donc an ka foli bɛ se aw bɛɛ lajɛlen ma nin wagati in na fo aw sigiyɔrɔ la donc an b'a yira la k'a fɔ aw bɛ Andal Media Web TV nka a b'o jabaranin de kan nin wagati in na plus précisément aw ka émission man di n'an k'a ma Andal Sar Beji donc Andal Sar Beji ale ye jamukan ye jamukan min n'a bɛ wele bila an balima artistes ma a dabɔlen don an balima artistes yɛrɛ de kama ka wele bila u ma pour que u bɛ se ka na jigin an kɛlen don ka émission in dabɔ fɛn fila kama o fɛn fila o ye mun ni mun ye donc artistes ka maternité an'u ka kalanbulon wa maternité pourquoi parce que kuma caman bɛ artistes caman kɔnɔ k'a fɔ a b'u kun n'u kan cɛ k'a fɔ mais a fɔ yɔrɔ ka dɔgɔ donc an bɛ fɛ ka nin kɛ chant ye ka chant in d'u ma u bɛ se k'a sɛnɛ cogo min pour que kuma b'u kun n'u kan cɛ u bɛ se k'o di maliyɛnw ma cogo min na pour que k'u ka art yɛrɛ fɛnɛ valoriser u bolo donc k'a kɛ kalanbulon ye cogo di parce que n'a fɔra ko art mɔgɔ caman bɛ art résumé k'a kɛ dɔnkilida dɔɔnin dɔrɔn ye donc art sugu ka ca donc an mana se artiste fɛn fɛn ma donc an b'a ɲini a fɛ ale bɛ art domaine min kɔnɔ a ka se k'o walawala pour que u bɛ se ka kɛ kalanbulon ye mɔgɔ tɔw fɛnɛ ma donc o kɔnɔna la an b'a yira la k'a fɔ toujours aw sɔgɔlen don a ka émission mandira n'anw kama Andal Sar Beji min bɛ ɲɛnamaya aw balimakɛ aw terikɛ a n'aw jɛɲɔgɔnkɛ fɛ Hervé Pro avec ses invités donc chaque mercredi an bɛ wele bila artiste dɔ ma pour que a n'a bɛ se ka baro ɲɔgɔnya donc o kɔfɛ sisan chaque fois mɔgɔ mɔgɔ e de bɛ yen e bɛ fɛ ka émission in i bɛ fɛ ka sponsoriser soit i bɛ fɛ ka k'a partenaire ye soit i bɛ fɛ k'i image associer émission in na donc ou bien i bɛ fɛ an ka to ka dédicace k'i émission in kɔnɔ donc an b'a f'i ye donc numéro min bɛ ka circuler en bas de l'écran donc i bɛ se k'o numéro ninnu ta n'Ala sɔnna ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ kow sigi sen kan donc an b'a yira la k'a fɔ an ni an balimakɛ dɔ de bɛ ɲɔgɔn bolo bi donc c'est un artiste c'est un grand artiste donc malien don donc mais an tɛna an da don kuma foyi la k'a fɔ a yɛrɛ kan mais n'an ye kuma d'a ma a yɛrɛ fɛnɛ bɛna kuma caman fɔ a bɛ faamuya sɔrɔ kuma minnu la donc n balimakɛ ni sɔgɔma. N ba ni sɔgɔma. donc vraiment an b'i fo k'i waleɲuman dɔn et d'avoir répondu à notre invitation k'i ka programme ka se ka bɛn n'an ye ka se k'an ka wele jaabi an b'i fo la kosɛbɛ kosɛbɛ. Merci foli b'aw de ye ka wuli ka bɔ a ka baaraw la ka s'an ma an b'aw de fo. Ah ok donc folikan jala ye donc kuma daminɛ an bɛ kuma daminɛ d'i ma donc maintenant i k'i présenter i tɔgɔ i jamu ani i sigilen don yɔrɔ min ani i bɛ baara qualité min kɛ. Ok ne tɔgɔ Ibrahim Bemba Kebe ne ye conservatoire sortant ye c'est-à-dire ne ye san 3 kalan kɛ conservatoire la n ye kalan min kɛ mun tɔgɔ ko art plastique n y'o san 3 kalan k'o la donc n tilala ni jɛɲɔgɔn dɔ bɛ an farala ɲɔgɔn kan ka kulu dɔ sigi o kulu tɔgɔ ko Sanu Art bon jɛɲɔgɔnya kɔnɔna la u y'a ɲɛmɔgɔya di ne ma voilà donc an ye mɔgɔ 11 ye an mɔgɔ 11 bɛɛ bɛ baara kulu la an bɛ baara kelen kɛ mais an ka baaraw bɔ bɔlen ɲɔgɔn kɔrɔ c'est-à-dire phototala b'a la dessinkɛla b'a la yirimani dilanna b'a la designer fɛnɛ b'a la designer minnu bɛ chaise ni meuble ni fɛn ninnu dilan mais façon contemporaine voilà olu fɛnɛ dɔw fɛnɛ b'a cɛ la bon ka ladonna fɛnɛ ko muso saba fɛnɛ b'an cɛ la komi an ka domaine na muso man ca kɔnɔ kosɛbɛ muso yelen tɛ kosɛbɛ mais ala ka jɛ la muso saba b'an cɛ la voilà donc une explication brillante in kɔfɛ donc aw yɛrɛ bɔla a y'a tɔgɔ n'a jamu fɔ a bɛ baara qualité min kɛ donc toujours a bɛ art kɔnɔna la i n'a fɔ an y'a fɔ a ye cogo min na art dan tɛ dɔn ye a dan tɛ dɔnkilida dɔrɔn ye donc art suguyaw ka ca a yɛrɛ bɔla k'a fɔ a ye sisan art plastique baarakɛla don mais yanni an ka don art plastique kɔnɔ art plastique yɛrɛ b'i sɔrɔ fɛn dɔ kɔnɔ donc an b'a a ɲininka o la donc n'o ye art ye donc Kebe e bɛ se ka mun de fɔ an ye art yɛrɛ n'i ko art ye mun de ye fɔlɔ. bon Ari an bɛ se ka bakurunba la an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan kɛ seko ni dɔnko ye c'est-à-dire seko ni dɔnko seko ni dɔnko o ye jumɛn ni jumɛn ye dɔnkilida b'a la dɔn b'a la ɲɛgɛnni b'a la dessin yirimani dilan b'a la photota b'a la minnu bɛ fɛn fɛnɛ kɛ catiribɔ ni fɛn ninnu olu fɛnɛ b'a la c'est-à-dire a ka ca quoi awɔ. Voilà donc aw yɛrɛ bɔla ka nin fɛnɛ mɛn sisan donc n'i y'a mɛn ko art dɔrɔn seko ani dɔnko
talent ka k'i la domaine dɔ la dɔrɔn tu es appelé artiste hali n'a fɔra k'e bɛ se solo ka wuli ɲuman de la an bɛ se k'a fɔ o ye art dɔ ye voilà donc o kɔnɔna la vraiment an b'i fo nin jaabi ɲuman in na parce que a bɛ caman kɔnɔ ko art dan ye dɔn ni musique ninnu i yɛrɛ bɛ art fɔ Mali la surtout dɔrɔn mɔgɔw b'a kɛ i kɛ dɔnkilidala dɔrɔn de donc i bɔra ka walawalali min kɛ sisan vraiment merci beaucoup donc an b'a essayer an bɛ taga ɲɛfɛ donc an bɛ don i yɛrɛ ka domaine kɔnɔ sisan parce que an y'a fɔ cogo min na art sugu ka ca i ka domaine n'o ye art plastique ye donc art plastique yɛrɛ o ye baara qualité jumɛn ye art yɛrɛ kɔnɔna la. Ok, merci. Art plastique, mais c'est qu'à fond, oui, mon mé n'engagé, c'est-à-dire mon mé dessin que, mon mé peinture que, mon mé sculpture que, photo là, oui, art plastique là, mais abe, bagrouba là, faut art visuel, en fait. Et ma art visuel, voilà, oui, c'est-à-dire c'est quoi donc mon nom talibé c'est cassé, jairama. Femme bête à ta jaffa en place, voilà. A bɛ se ka kɛ tɛgɛla dessin ye a bɛ se ka kɛ photota ye a bɛ se ka kɛ yiri mɔgɔnin dilan ye parce que yiri mɔgɔnin dilan cogo fɛnɛ suguya ka ca mais a bɛ se ka kɛ min don o la kɔfɛ mais yiri mɔgɔnin suguya ka ca a bɛɛ tɛ kɛ yiri la a dɔw bɛ kɛ nɛgɛ la a dɔw bɛ kɛ mana la a dɔw bɛ kɛ fɛn wɛrɛ la. Donc n'i y'a faamuya sisan i bɔra k'a fɔ art visuel donc fɛn fɛn bɛ taga ɲɛ ka yeli fanfɛla la beauté la ok donc o fɛnɛ kɔfɛ sisan nɔ an bɛ ɲininkali se yɔrɔ min ma o tɛ dɔwɛrɛ ye parce que n'i y'a mɛn ko maa bɛ fɛn dɔ kɛ dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ sɔrɔ n'u ka talent ye n b'a fɔ cogo la a bɛ hakɛto mɔgɔ dɔw bɛ yen olu bɛ na n'u ka talent yɛrɛ diɲɛ kɔnɔ mais dɔw fɛnɛ bɛ yen nɔ olu tɛ se mais u bɛ taa kalanso dɔ de la pour que ka se ka fɛn kalan donc maintenant an bɛ fɛ k'a dɔn yala kebe e ka talent ye talent inné de i nana n'a ye wa ou bien soit i taara talent in kalan yɔrɔ la pour que ka se a la. Bon, vu que moi, dans le milieu, il y a un caramel de bé ou un fin au Gatibé, un tour la game. A beaucoup, ça les donne qu'elle a fait trop, ni ta la barra n'a pas à rocher. Mais c'est à fond, donne fitting mena, et ça faut bien à donner un dessin que un mano tika avec soué, un souglan bola, au fin d'un ça à mou fin chamangue, faut encore baya. Encore balé fɛnɛ kan to lycée ni fɛn na wagati min na n bɛ taa ka taa dessin kɛ mɔgɔw ka yɔrɔ la fɛn kɛ donc n bɛ se k'a fɔ fitinin kun bɛ yen nɔ mais n tun mago bɛ fɛn na c'est à dire yɔrɔ la yɔrɔ min bɛ se ka to n ka baara bɛ lasago quoi c'est à dire dɔnniya bɛ lasago n bɛ dɛmɛ ka n bila sira ɲuman kan pour que n ka dɔnniya n ka se k'a layɛlɛn sanfɛ o de la n taara ka taa n y'a décidé ka taa conservatoire la ka taa san 3 kalan kɛ yen nɔ bon yen fɛnɛ u ye sira don n kɔrɔ kosɛbɛ. Conservatoire fɛnɛ o bantɔ n taara ka taa n ka stage kɛ Abdou Walakem fɛ yen nɔ tonton Abdou Walakem fɛ yen ale fɛnɛ dɛmɛ kosɛbɛ ka n ka sira tɔ redresser pour que ka dɔ fara n ka n bɛ fitinin min dɔn ka dɔ fara o kan. Donc n'i y'a faamuya k'i bɛ taa dɔɔni i ne dɔɔni b'a la mais a consolider la ni kalan yɛrɛ fɛnɛ donc vraiment an bɛ foli di ka maître ma surtout Walakem i bɛ ka min tɔgɔ fɔ nin vraiment an ka foli belebele bɛ a ye nin wagati in na. O kɔfɛ sisan nɔ an b'a essayer ka taga ni émission ye toujours mais ɲan'o cɛ an bɛ mɔgɔw hakili lajigin k'a fɔ u bɛ ka Andal Web TV de filɛ nin wagati in na donc plus précisément u ka émission mandi n'an k'a ma Andal Sarbezu donc u hakili lajigin toujours Andal Sarbezu ale ye jamukan ye jamukan min a bɛ wele bila an balima artistes ma chaque fois pour que u bɛ se ka na jigin parce que émission yɛrɛ dabɔlen don ka kɛ artistes ka materniser an'u ka kalanbulon de donc o kɔnɔna la an bɛ wele bila an balima artistes ma chaque fois min bɛ domaine min na u ka se ka ɲɛfɔli kɛ pour que tɔw bɛ se ka dɔɔni sɔrɔ o fɛ cogo min na donc k'a yira mɔgɔw la tuguni k'a fɔ mɔgɔ i bɛ fɛ ka jamukan ye i bɛ fɛ ka sponsoriser i bɛ fɛ ka partenaire soit i bɛ fɛ k'i image associer a la soit i bɛ fɛ an ka to ka dédicace k'i ye émission in kɔnɔna la an b'a f'i ye dɔrɔn i k'an wele à travers les numéros qui circulent en bas d'écran donc n'i y'o numéro ninnu sɔrɔ i n'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'Ala sɔnna ma donc i bɛ an b'a essayer toujours an bɛ taga ni ɲɔgɔn ye donc o kɔnɔna la an bɛ na ni question min ye sisan i da yɛrɛ sela i ka collectif kuma in ma donc maintenant fɛn caman bɛ collectif in kɔnɔ donc mun yɛrɛ de nana ni collectif in hakilina ye. Bon, collectif in fara ɲɔgɔnkan in hakilina n bɛ se k'a fɔ a hakilina bɔra mɔgɔ dɔw la fɔlɔ parce que y'a mɛn i bɛ fɛn kɛ a bɛ se ka kɛ kuma dɔ la i y'a ye dɔ la bon an ka kɔrɔbalen dɔw tun bɛ yan nɔ u bɛ yen hali sini o tɔgɔ collectif Bajalan 1 je pense que olu de ye mɔgɔ fɔlɔ ye minnu kɛra kulu ye kulu min sigira sen kan ka ɲɛ an ka domaine na u farala ɲɔgɔn kan mɛnna bon an ka kalan daminɛ an bɛ taa k'u ka yɔrɔ la wagati caman an yɛrɛ fɛn caman ye nɔ mun an yɛrɛ fɛnɛ ka sira tɔ jɛya bon an to an ka ekɔlidenya la bon an fɛnɛ y'a décidé ko
fait an bɛ baara min na n'a kɛra kulu ye o nafa ka bon a ma kosɛbɛ bɛɛ ka to kelen-kelenya la donc o la an y'a décidé ka fara ɲɔgɔn kan a k'a sɔrɔ an bɛ ekɔlidenya yɛrɛ la an y'a ka fara ɲɔgɔn kan kun damadɔnin na kun dɔ ye an kun mago bɛ yɔrɔ la an bɛ se k'an ka baara kɛ yɔrɔ min na ka sɔrɔ an ma mɔgɔ tɔɔrɔ parce que an bɛ domaine min na a faamuyalen tɛ jamana in kɔnɔ kosɛbɛ donc par exemple n'i ko k'i bɛ baara kɛ so kɔnɔ yan tantɔ n'a sɔrɔ so kɔnɔ mɔgɔw m'a faamuya a tɛ bɛn quoi donc a o la n ko an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu ye ka yɔrɔ ta ɲɔgɔn fɛ misali n'an ye yɔrɔ min ta bɛɛ bɛ se ka t'i ka baara kɛ yen nɔ mɔgɔ tɛ mɔgɔ tɔɔrɔ a bɛ se ka kɛ yɔrɔ ye fɛnɛ mɔgɔ bɛ se ka taa an lakodɔn yɔrɔ min na mɔgɔ bɛ se ka taa an ka baara lajɛ yɔrɔ min na mɔgɔ bɛ se ka an ka baara san yɔrɔ min na donc an y'o o yɔrɔ o fara ɲɔgɔn kan kɛ bon ala nana ka n'a ye an ye dɔ kun b'an cɛ la ko Cheick Sanu ala ka hinɛ a la ale tun y'an jɛɲɔgɔn dɔ ye an ye kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ mais ɲani kulu in bɛɛ bɛ sigi ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'an bɛ yɔrɔ ta ala ale ka kalifa minɛ a la donc bon an fɛnɛ an ka hakilina la an ko ko ok donc an bɛ condoléance k'a ye nin yɔrɔ la donc an b'a fɔ ala ka da yɔrɔ nɛma ka kaburu dibi o k'a ma nɔrɔ ye donc a taara ka hakilina ɲumanba min to a kɔ donc halisa ala ka hakilina nanti ami ala ko tɔgɔ minɛ voilà donc an fɛnɛ y'a kɛ hakilina fara ɲɔgɔn kan an ko a tɛ se ka to ko nin ko in na donc an fɛnɛ y'a tɔgɔ ta ka da an ka collectif la o la collectif tɔgɔ Sanu Arts voilà collectif Sanu Arts donc Sanu in o ye Cheick Sanu jamu an y'a jamu ta ka sɔrɔ ko art fara o kan k'an ka collectif tɔgɔ da o la voilà c'est bien réfléchi an bɛ se k'o fɔ parce que hakili to la aw to ɲɔgɔn cɛ la voilà an bɛ fɛ a to a nɔfɛ cogo dɔ la a hakili ka to a nɔfɛ hali n'a tɛ yen physiquement voilà a esprit ka to an kɔ fo a hakili ka to an kɔ fo yɔrɔ min quoi c'est bien réfléchi voilà donc hakilina nana o cogo de la quoi ok donc maintenant an ye faamuya sɔrɔ o fɛnɛ la sisan nɔ donc maintenant Kebe yɛrɛ bɛ a ka dessin ninnu ou bien a ka art yɛrɛ a b'a exploiter cogo di donc ou bien inspiration min yɛrɛ cogo di ka baara ninnu yɛrɛ kɛ donc soit i bɛ référer vie sociale de kan wa ou bien i bɛ ou bien a bɛ n'i kunkolo la de wa ou bien i bɛ inspiration sɔrɔ a la cogo di. I ka ɲininkali la bon n b'a essayer ka ɲininkali jaabi n y'a faamuya cogo min na mais n bɛ se k'a fɔ n bɛna jaabi an bɛ se ka jaabi fila di a côté la jaabi fila mun na parce que miiriya ye bɔ yɔrɔ jumɛn inspiration ye bɔ yɔrɔ jumɛn ka baara kɛ ne ka inspiration fɔlɔ n ye baara fɔlɔ minnu daminɛ o tun bɛ bɔ an yɛrɛ ka tagabolo kɔrɔ dɔ la yan nɔ u bɛ mun wele ko kɔrɔdugaw ne ye ekɔliso la an ye workshop dɔ k'o sanfɛ k'o kan ko an bɛɛ ye baara kɛ bon après an ka karamɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ ko monsieur Sali Amadi ale ye caman ɲɛfɔ an la bon a kɔni ne kɔni y'a kanu après ka baara kɛ o ale kan quoi donc n ye ɲɛɲini fitinin k'a la n commencera ka baara k'a kan kɔrɔdugaw kan quoi bon ne ka laɲini o baara la ne ka laɲini tun tɛ ka parce que ne ye kɔrɔdugaw ye mɔgɔ caman bɛ mun ye u bɛ yɛlɛko minnu kɛ u bɛ fini min don fini farafaralen ni fɛn min don mɔgɔ caman hakili bɛ to o yɔrɔ de la alors que fɛn in ka dun ka tɛmɛ o bɛɛ kan an ka kɔrɔlen de don an ɲinɛna quoi an y'a fili kɛrɛfɛ donc cogo di an bɛ se ka kɔrɔlen ta ka baara kɛ n'a ye sisan donc ne ka laɲini tun y'o dɔ ye donc pour que ka baara k'o kan ne ye ko n bɛ kɔrɔdugaw ka peut-être u bɛ baara kɛ cogo dɔ la ou bien u ka laɲini ye fɛn dɔ ye n bɛ baara kɛ o cogo kelen na pour que mɔgɔw hakili lajigin o la donc o la ne fana ye Bamakɔ jateminɛ k'a lajɛ parce que n'i ye kɔrɔdugaw lajɛ kɔrɔdugaw ka laɲini dɔ ye jumɛn ye o ye ka fɛn kolon minnu filila k'olu ta k'olu lakurakuraya n'an b'a fɔ ko recyclage o ka laɲini dɔ y'o ye donc ne ye n ka laɲini fana dɔ k'o ye donc ne ka baara fɔlɔ kɛra mun ye o fana kɛra recyclage ye c'est à dire ne ye Bamakɔ jateminɛ k'a lajɛ k'a fɔ ko mana finman filita de ka ca donc ne ye mana finman ninnu fana ne tun b'olu récupérer comme kɔrɔdugaw fana bɛ fɛnw récupérer u ka fini n'u ka fɛnw dilan cogo min na voilà donc ne fana ye mana kɔrɔ ninnu fana récupérer donc ne fana ye sculpture dilan n'o ye sculpture ninnu fana la n y'a kɛ mana finman ye pour que mɔgɔw hakili ka jigin a la k'a fɔ mana finman min filɛ nin ye an bɛ se ka kɛ cogo wɛrɛ la ka sɔrɔ tantɔ tɛ quoi c'est-à-dire ka filifili ni fɛn ninnu a bɛ ka ɲangata min na se jamana ma bɛɛ b'a dɔn donc ka hakilinajigi k'o côté la bon hakilinajigi o côté jumɛn fɛnɛ dɔ ye jumɛn c'est-à-dire ka an ka kɔrɔlen minnu bɛ yen nɔ parce que an bɛ ka mana min ta ka fili mana kɔrɔlen don an bɛ ka ta ka kɛ kura ye an ka kɔrɔlen min fɛnɛ bɛ mun ye kɔrɔduga ye an bɛ se k'ale fɛnɛ ta o cogo kelen fɛnɛ la ka la kurakuraya ka don ba la pour que c'est-à-dire an mago bɛ fɛn min na an ka se k'a sɔrɔ sini o ye inspiration bɔyɔrɔ dɔ ye maintenant
hakilina ye bɔrɔ jumɛn ka baara ka fɛn nu réaliser bon o fɛnɛ processus o fɛnɛ tagabolo ye ko laɲini fɛnɛ dɔwɛrɛ fɛnɛ togo m'a fɔ togo baara kɔnɔna la o fɛnɛ laɲini ye cogo wɛrɛ ye quoi c'est à dire comme ne ye mɔgɔnin min dilan tantɔ o mɔgɔnin min jɔcogo bɛ a bɛ fɛn togo min na o fɛnɛ miiriya dɔwɛrɛ i b'i sigi ka mun miiri i bɛ dessinw kɛ i bɛ laɲiniw kɛ pour que u bɛ sigi sen kan togo min na i n'a fɔ forme n'a design forme bɛ bɔ togo min na c'est à dire ni forme banna a bɛ se ka jɔ ka ɲɛ togo min na a bɛ fanga sɔrɔ togo min na ani e yɛrɛ bolo ni mɔgɔ y'a ye a bɛ se ka mɔgɔw attirer togo min na ni fɛn ninnu olu bɛɛ b'a kɔnɔna la i bɛ se ka beauté sɔrɔ a kɔnɔ togo min na i bɛ tiɲɛ ni fɛnw sɔrɔ a kɔnɔ olu fɛnɛ ye miiriya dɔwɛrɛ minnu bɛ kɛ dɔɔnin ka na. Ok. Mais sisan i bɔla ka fɛn fɛn fɔ nin ye processus fila fɔ nin donc inspiration fɔlɔ o bɔla an ka kɔrɔdugaw la donc o yɛrɛ ye ko ɲɛnama fɔlɔ ka na ni hakilina ye an ka fɛn wɛrɛ minnu fililen don pour ka se k'olu don ba la i n'a fɔ i ye fila manani min fɔ sisan i b'a ye a fililen don a bɛ kɔlɔlɔ min lase hali baganw yɛrɛ ma a ka jugu baganw yɛrɛ fɛnɛ ma kosɛbɛ mais mɔgɔ min bɛ hakilina sɔrɔ fana k'a ye k'a fɔ an ka nin exploiter cogo wɛrɛ la pour que a bɛ se ka ɲɛ anw yɛrɛ ka santé ma et puis a bɛ se ka an ka fɛn wɛrɛ bila valeur la min ni filifilili in tɛ kelen donc an bɛ fɔ o yɔrɔ fɛnɛ la fɔlɔ kosɛbɛ parce que n'an bɛ ko artiste nin bɛɛ de b'a kɔnɔna la talent dɔ bɛ na ni miiriyaw ye miiriya minnu bɛ na ni tagaɲɛw ye toujours donc vraiment foli bɛ yen donc filanan in fana donc ka miiriya sɔrɔ miiriya minnu bɛ taa i bɛna fɛn min yɛrɛ conception kɛ a bɛ se ka diya mɔgɔ ye cogo min a bɛ se ka fanga sɔrɔ cogo min donc bɛɛ miiri o kɔrɔ b'a jira hakili bɛ baara la mais est-ce que pour que i ka se ka fɛn in nin baara kelen réaliser a bɛ temps joli ta. Bon a bɛ dépend bonyaw la a bɛ dépend bonyaw la a bɛ dépend laɲini na parce que n'a ka bon baara b'a la ka tɛmɛ fitinin kan mais a bɛ dépend laɲini fɛnɛ la parce que kuma dɔ la baara dɔ bɛ yen nɔ i bɛ parce que mɔgɔnin kelen o kelen i bɛ u b'a fɔ min ma ko armature an bɛ se k'a fɔ a kolo jɛlanin parce que a bɛna fɔ adamaden bɛ kɛ cogo min na structure bɛ ten tɔ de c'est à dire i bɛ kolo jɛlanin kɛ fɔlɔ après i bɛna bu kɛ wala ka sɔrɔ ka fara kɛ c'est presque le même processus donc maintenant ne ka kolo jɛlanin o bɛ souder de nɛgɛ de bɛ souder ka fɛn kɛ mais kuma dɔ la i bɛ to nɛgɛ souder la i bɛ ka forme ɲini a tɛ k'i sago ye donc i bɛ se ka to i bɛ temps varier a kɔnɔna la mais n'i ko k'i bɛ mɔgɔnin kelen dilan par exemple n'a sɔrɔ jɔjɔli ni fɛnw t'a la n bɛ se k'a fɔ kelen bɛ se ka tile fila baara kɛ kelen ye tile fila baara ye. Ah ok donc be mananu ko fɛ sa i da sela yɔrɔ dɔ ma i ka baara kɔnɔna la donc an yɛrɛ kan ko ɲininkali kɛ la i bɛ baara kɛ ni minɛn minnu ye donc ka se k'i da don o fɛnɛ la donc an ye nɛgɛko kuma mɛn a kɔnɔ sisan donc mananu kɔfɛ nɛgɛ kɔfɛ donc kebe yɛrɛ bɛ baara kɛ ni matériel jumɛnw de ye pour que a mɔgɔw bɛ conception min na ka se k'o réaliser. Ok bon ne ka baara ye baara fila ye presque fɛn in na parce que ne bɛ peinture kɛ ne bɛ sculpture kɛ mais sculpture la presque ne bɛ minɛn tila bɛɛ ɲini ka baara kɛ n'a ye minɛn fɛn bɛɛ bɛ fili a bɛ se ka kɛ ordinateur clavier fililen a bɛ se ka kɛ téléphone moteur ye a bɛ se ka kɛ torche kɔrɔ ye a bɛ se ka kɛ fɛn bɛɛ samara singlen ne bɛ baara kɛ ni système kɔrɔduga wala kɔrɔdugaw ka système kɔrɔlen de don ne bɛ minɛn fɛn bɛ se ka fili ne mana minɛn sɔrɔ n tɛgɛ la ne bɛ tila ka hakilina ɲini de k'a la c'est à dire n bɛ miiriya caman bila a sira fɛ ka a jateminɛ k'a lajɛ a bɛ se ka kɛ fɛn jumɛn ye mun bɛ se ka don ne ka baara kɔnɔna la mais so kɔnɔna yɛrɛ la musokɔrɔba ni kɔrɔmuso yɛrɛ bɛ n wele ko ɲama marala olu bɛ n wele ko ɲama marala donc ne bɛ ɲamaw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'an ka baara kɛ quoi. Donc an b'a fɔ chapeau à toi parce que i yɛrɛ mana minɛnkolon tɔmɔna mɔgɔ caman yɛrɛ b'i filɛ fatɔ ye kɔrɔ dɔw yɛrɛ t'a f'i ma k'i ye fatɔ yɛrɛ o kɔni o tɛ b'a la surtout Alasan min yɛrɛ bolo u b'a fɔ ko non k'e ko nin kunkolo ka kɛnɛ kosɛbɛ o y'a dɔ ye mɛnɛ yɔrɔ o y'a dɔ ye donc vraiment faamuyali sɔrɔla o fɛnɛ la Kebe donc maintenant an bɛ sɛnsɛn toujours ka taga k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ toujours u bɛ ka Andal Web TV de filɛ nin wagati in na plus précisément u ka émission artistique n'an ko a ma Andal Sar Bezu n'an bɛ wele bila artistes ma chaque fois pour que u bɛ se ka na jigin artistes ka maternité n'u ka kalanbulon de don pour avoir plus de visibilité sur eux en même temps u bɛ se k'u ka projets débattre yɔrɔ min en même temps fana hali bɛ se ka kɛ kalanbulonw ma cogo min na ka se k'u fana bila recherche la parce que ni caman ye nin émission in na sisan u b'a fɔ ɲani turu ka s'an ma an ka domaine ye min ye an fana k'a ɲɛɲini parce que caman bɛ domaine caman na tiɲɛ yɛrɛ la u t'a maîtriser kosɛbɛ donc o kɔnɔna la k'u se k'u bila recherche la donc ni mɔgɔ mɔgɔ fana i bɛ fɛ ka émission in sponsoriser i bɛ fɛ ka kɛ partenaire ou i bɛ fɛ k'i image associer a la soit i bɛ fɛ an ka to ka dédicace k'i ye an b'a f'i ye dɔrɔn i ka to ka numéro min bɛ ka circuler en bas de l'écran i ka numéro in ta an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'Ala sɔnna ma
mago bɛ laɲini minnu la olu bɛ sabati donc i bɛ an b'an sɛnsɛn toujours ka taga an ka émission kɔnɔ donc question min bɛna sisan nɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye donc i bɛ e yɛrɛ bolo sisan ni ye art ta k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ chaque fois i n'a fɔ i ye min fɔ sisan nɔ i y'i inspiré kɔrɔdugaw kan donc i bɛ taa sɔrɔ art bɛ i inspiré fɛn dɔ la min bɛ société problème dɔ évoquer donc pour que solution dɔ bɛ se ka sɔrɔ a la donc e yɛrɛ bolo art nafa yɛrɛ ye jumɛn ye société kɔnɔna la. Bon, art nafa ka ca n bɛ se k'a fɔ société yɛrɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ mun bɛ yɛlɛma ni art tɛ n'i y'a lajɛ i bɛ kɔrɔlenw lajɛ ka se fo bi ma société tɛ diɲɛ yɛrɛ dugukolo sanfɛ mun ka yɛlɛmali ma bɔ art la par exemple ni Mali lajɛ exemple kelen ni Bazumana ka dɔnkili bɔra sɔgɔmada fɛ hali sini a bɛ mɔgɔ hakili lajigin fɛn dɔ la ko gɛlɛn dɔ la an caman bɛ yen nɔ an bɛ wuli an bɛ taa an ka baarayɔrɔ n'an ka fɛn na parce que Mali société la komi musique de bɛ lamɛn kosɛbɛ par exemple n'i ye mɔgɔ caman ka fɛn lajɛ n'u wulila sɔgɔma ou bien n'u wulila ka fɛn dɔ kɛ fo ka musique lamɛn bon mɔgɔ dɔ bɛ yen u bɛ kojugu ni ko fɛn dɔ ko gɛlɛn dɔw la ou bien i bɛ sira kolon dɔw kan pour que a ka se ka falen il faut que musicien ka wuli ka kuma dɔw fɔ musique kɔnɔna ni fɛnw na pour que mɔgɔ hakilina ka yɛlɛma parce que pour que dugu ka yɛlɛma société ka yɛlɛma ka fɛn ka kɛ fo hakilinaw ka yɛlɛma bon hakilinaw yɛlɛmali base bɛɛ bɛ artiste de bolo o la dugu fɛn fɛn la ni artiste danna kɛrɛfɛ dɔrɔn o dugu développement bɛ gɛlɛya donc art nafa tɛ fɔ ka ban et puis art domaine mɔgɔ bɛɛ bɛ kuma fɛn dɔ kan parce que a ka gɛlɛn i ka kɛ artiste yɛrɛ yɛrɛ bon a bɛ yen nɔ i bɛ se ka art kɛ ten ka sɔrɔ laɲini fɛn t'a kɔnɔ mais art yɛrɛ kɔni laɲini kɔni bon ne ka fɛla la dɛ bɛɛ n'i ka fɛla don a laɲini ye i ka se ka fɛn lase mɔgɔ ma nafa bɛ mun na i bɛ jamana min na i bɛ continent min na i bɛ yɔrɔ min na ka laɲini kɛ pour que yɛlɛma ka se ka don tagabolo caman na laɲiniba yɛrɛ yɛrɛ o ye ne fɛ. ok dɔ y'a fɔ cogo min na art yɛrɛ filɛ a nafa tɛ se ka fɔ ka ban dɔ i bɛ dɔ de fɔ i bɛ dɔ to yen i n'a fɔ domaine bɛɛ n'i a nafa de don société yɛrɛ kɔnɔna la mais i da sera kuma yɔrɔ ma o fana ye kuma in koloma yɔrɔ ye Mali kɔnɔ yan nɔ dɔnkili de lamɛnlen don kosɛbɛ donc bon an y'a ye fana o dɔnkiliw fana caman bɛ yen nɔ olu tɛ an bilasira kosɛbɛ donc maintenant est ce que aw ka domaine in kɔnɔna la donc aw bɛ se ka aw ka fɛn visibilité a ka bon est ce que fɛn b'a la a baara in na min bɛ se ka société yɛrɛ yɛlɛma ni mɔgɔw bɛ se k'u concentrer a kan est ce que o tagabolow b'aw la a kɛlen don ka kow sigi sen kan min b'a to an filɛ baara min na nin a bɛ se k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye nin ye nin ye nin ye nin ye a yɛlɛma an mago bɛ nin de la société kɔnɔ donc nin bɛ nin de fɔ société kɔnɔ pour que a bɛ se ka na ni changement ye cogo min na est ce que a ye baaraw k'o kan pour donner de visibilité à votre travail. Je pense que an fɛn bɛɛ bɛ nin domaine na a kɛra an denmisɛnnin minnu bɛ yen sisan o a kɛra kɔrɔbalen minnu tɛmɛra o bɛ kɔrɔbalen minnu bɛ yen u bɛɛ ka laɲini ye o yɛlɛmali kelen de ye an ka domaine na a ka gɛlɛn i ka artiste ye k'a bɛ ka baara hakilina dɔ kan ko hakilina laɲini tɛ yɛlɛmali ye jamana kɔnɔ ou bien ka yɛlɛmali ye continent kɔnɔ ou bien yɛlɛmali ye fɛn na tagabolo dɔ kan quoi par exemple ne ka baara in na ne bɛ ka kuma ne b'a kɔrɔdugaw de baara kɛ kɔrɔdugaw de kan mais ne ka installation dɔ bɛ yen nɔ c'est à dire n ye sculpture caman yiri mɔgɔnin ninnu caman fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ dɔ la u placer togo dɔ la mun cɛ ka ɲi ou bien mun bɛ kuma u b'a fɔ ko installation donc n y'o installation dɔ kɛ o installation in kɔnɔna la hakilina caman b'a kɔnɔ o hakilina dɔ ye jumɛn o ye sisan réseaux sociaux ka impact jeunes kan o b'a la le fait que jeunes bɛ ka bɔ ka taa tunga la o b'a la le fait que an ka société kɔnɔ la fɛn dɔw tun bɛ yen nɔ olu tun tɛ c'est à dire mɔgɔw tun tɛ sɔn k'olu bɔ da kɔnɔ quoi olu tun ye ko cɛjugu ye k'a yira kɛnɛ kan mais bi bi in na an bɛ k'o kɛ k'o yira fan bɛɛ fɛ o fɛn ninnu b'a la c'est à dire a ka gɛlɛn ko an bɛ ka kuma fɛn kan ko o thématique tɛ ka mɔgɔw hakili lajigin sira ɲuman kan ou bien ka mɔgɔw bila sira ɲuman kan mais a ka gɛlɛn k'an ka baara kɛ ko o tɛ kɛ quoi an ka baara domaine kɔnɔ maintenant i bɛ ka kuma visibilité mun kan o de fɛnɛ ye ko dɔ wɛrɛ parce que an bɛ domaine min kan domaine in dɔnnen tɛ hali sisan Mali kɔnɔ a ka gɛlɛn i ka impacter parce que i ka visibilité man bon kosɛbɛ Mali la domaine in dɔnnen tɛ kosɛbɛ an bɛ yɔrɔ min na ko bi bi in na mɔgɔ dɔw bɛ ka commencer k'a lakodɔn parce que ne ko k'an ka segin kɔfɛ ni san 4 dɔrɔn ye san caman tɛ dɛ san 4 dɔrɔn visibilité min bɛ an ka domaine na sisan nɔ c'est à dire yeli min b'a la sisan nɔ o tun tɛ yen fɔlɔ dɔɔni don voilà sisan nɔ n bɛ se k'a fɔ conservatoire nɔbelebeleba b'a la
parce que concentré sortant mun mo abo sana chama be no olu ba commencer ka création ke donc o be ka impacter ko sobanga domaine nga mais ka impacter société ka sana ko fene kele wore kele mesena mena parce que en rega klina la itse ka comme en tout comment ya kuma kele fo itse ka mo la famille domaine na te famille donc figa an fo nyefo mo ko amega ne fene ke afa min ninya ni kunero pour que mo ko kala ko ko wardo ala o be mo ko kariya ka laje mo ko sa famille fene parce que yiri mani o koni tiena o yanga tagabolo koro ni sigina ibi saka segi san bakelen kofe yiri mo koni man fenya bon dessin fene ibi saka segi kofe mais frigate Égypte antique là pour que dessin soro bon ni nana nyefe doni ibna peut-être bokolan niveau ibna bokolan soro mais o kofe ka jaire ke fena tableau ni fena o doni tan fen ko sobe donc fuka mo la donyo ko la ka donc kunmen la be ke ana fa fem ni comme ça après impact be soro kana. Ah ok donc familial ba soro la parce que amay ga fo malle anodi ibita fo ba fo nimpolon tana ban bo to ko fo ibita donc le labaro ta bo to ko fo bo concert bo ke ibita fo mo be kulu la fambe fe mais ala gelen i ga ye art domaine ngono et surtout art plastique nous donc a fo ibita do de soro ko be créer na to parce que ibita do soro tala mala donno no ko fela la katme yanga parce que an regelen te ga badu arla no ina fo ya fo to mna mais est-ce que an mo mo lu nu be arke esa mo donen kan chap ko sebe mo donen chama be malila mo donen chama be malila munu jembe bu bunya jen fambe nu bora jen fambe bunya ni karama dando quoi o doye mu conservatoire créé monsieur Abdoulaye Konaté par la culture directeur après conservatoire fene au directeur faut 2016 de abora au directeur là donc allez be bien fambe bara la ko dono bien fambe do wa bara kelingre na million chama ni pour gana fa million ke me chama c'est la bara war chama le quoi voilà jambolo ko domaine na fene ko fuita la alors que domaine na mo be no mo nga bara million ke me chama million ke me chama ko bara mo kele nga bara kele o million ke me chama o mo ko chama me no bon dore fene join o ye Amadou Sanoko ale fene ale junior ale encore ge ale fene la ko do no jien fambe na bora jien fa mo ko ba bunya afina ka bara la ko do no e korolun choroba nun chama fene be no munu be mo ko tu ko fo ko sobe ya fo groupe do ko meno le bokola na bara ko sobe afo kaso bane olu fene yi bara chamanke choroba do fene ya fo Ismail Jabagati olu yi chamanke Abdoulaye Gueye même mo kuma fene fi ale fene donne no jien fambe ima donc a mo wa cha ko mi sera mo chamane fi en sens yoro la munu fene be no jeune ele fene chamane munu fene ba la ko don ko sobe jien fambe mo ko ko kuma so ko bunya ya fo Ismail Jabagati dingue be Mohamed Jabagati be no Ange Dakou be no voilà a chamane be no quoi donc jeune chamane fene be bo sa no munu fene ka bara bunya le no mo ko bara respecter o voyage ta fambe ma domenina. Ok bon ibola ka mo fa fe to fo na sa nu la ko dono no baraina akla be tiodi mais pourquoi pas muso talo be ya muso montia muso la ko dono no kosobe muso mun na ko no kosobe bon muso bala dobe no jeune la sa muso bala kosobe parce que domaine pour le mieux humain c'est que Mali là le fait que domaine la ko dono inte o gela bay kasi muso ma domaine wono o humain c'est que nous e baraina na kasi niveau do ma abe je dois furuko ka abe je dois faire roka o jume parce que fait mal la famille par exemple mo malla no mo chama ta famille ka fa muso be voyager ka tan fa muso voyager ka tan fa muso voyager ka tan fait donc o abla koro were la mais nous les ba voyager te fait fo mais nous muso bra ke o abla koro were la alors que o famille balia ya nga domaine kon na la mais dem so mun ka bo mun la ko no ko sobe ya fo korom so do temere ya fo madame Ibrahima Iga iba fo ko dobe ça le ga plateforme re créer ça non plateforme digitale en domaine na ima masira aga fentro agency dans les fene plateforme créer mon am visibilité sur evrube frère la fin chama mekala ale fene artiste plasticien ale fene donner no demson do fene ba wuli sana ya fa ko indépendance amaigre d'union ale be no ale fene be ga donc so be ça non do fene be ya fo ya ikita ay batu ya ikita ale fene donner no voilà donc muso ba konna la
mais muso ni cɛw ka fɛn tɛ kelen ye parce que Mali la muso n bɛ se k'a fɔ musow minɛlen don kosɛbɛ u ka domaine na wa liberté t'u bolo kosɛbɛ domaine na quoi. An bɛ se k'a fɔ est-ce que o yɛrɛ tɛ Mali domaine bɛɛ hali n'i ye balontan ta n'a fɔra dɔrɔn ko muso bɛ balontan na i b'a ye u b'a bila a tɛ faamu quoi a tɛ faamu o y'an ka domaine artistique yɛrɛ bɛɛ Mali la yan nɔ musow ta ka gɛlɛ a la kosɛbɛ donc kɔfɛ an b'an sɛnsɛn toujours ka taa donc i da sera kuma dɔ fɛnɛ ma donc an ka ɲininkali tun bɛna se a fɛnɛ ma o tɛ dɔwɛrɛ ye sisan baara min filɛ nin a dabɔkun ye fɛn dɔ ye mais fɛn dɔ fɛnɛ kan ka sɔrɔ a kɔnɔ parce que i kan ka i ka ɲɛnamaya lataga ni fɛn dɔ ye n'a bɛ f'o ma ko wari donc o fɛnɛ kan ka ɲini a kɔnɔ parce que i optera la k'a k'i ka baara ye donc maintenant est ce que baara in na aw bɛ fɛn sɔrɔ a la. Bon baara in na dɔ bɛ sɔrɔ surtout a daminɛ la a bɛ se ka gɛlɛya mɔgɔ caman bolo i y'a fɔ an bɛɛ y'o ye mais tagalen fɛ dɔ bɛ sɔrɔ a la d'ailleurs ni minnu tɔgɔ f'i ye sisan nɔ olu caman bɛ yen nɔ olu tɛ foyi kɛ n'o ka baara tɛ foyi ye n'o tɛ o ka diɲɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ a la i m'a ye baara bɛɛ n'a gɛlɛya don baara bɛɛ n'a fɛn don an ka yan gɛlɛyaba ye jumɛn c'est que yan mɔgɔw yɛrɛ tɛ baara in san donc o gɛlɛya belebele parce que n'i bɛ sigida min na n'o sigida mɔgɔ t'i ka baara san a ka gɛlɛn i ka sigida mɔgɔ tɛ wari don i ka baara la donc o gɛlɛya belebele de donc o gɛlɛya de b'an kan mais domaine na dɔ bɛ sɔrɔ a la n bɛ se k'a fɔ an bɛɛ bɛ dɔɔnin sɔrɔ a la mun b'an permettre an bɛ se ka an ka musaka n'an ka fɛn caman sɔrɔ a kɔnɔna la. Donc faamuya sɔrɔ o ye essentiel ye parce que baara ja il s'assoit lucratif i bɛ ka fɛn min kɛ i k'a nafa fɛnɛ bɔ donc n'a bɛ dɔɔnin sɔrɔ donc an bɛ dugawu kɛ ala k'a kɛ camanba ye don n'a nataw la donc an mago bɛ laɲini fɛn fɛn na ala k'olu bɛɛ lajɛlen sabati donc maintenant an bɛna taa yɔrɔ min na sisan o ye comparaison niveau ye par rapport aux autres sous-régions les sous-régions qui font frontière au Mali donc maintenant olu sous-région ninnu na an t'a dɔn n'a sɔrɔ i ye chance sɔrɔ ka se k'olu yɔrɔ la ou bien ka taga au-delà de ça Europe jamana ninnu na donc n t'o dɔn mais n'a sɔrɔ i bɛ se ka comparaison dɔ kɛ Mali art et surtout art plastique ani o yɔrɔ sous-région ninnu ta quoi. Ok bon ni ko i bɛ comparaison kɛ an b'a essayer ka a walawala cogo dɔ la pour que faamuyali ka sɔrɔ a la mais comparaison na n bɛ se k'a fɔ n'i taara création yɛrɛ sira fɛ c'est à dire ka baara la kurakuraya ka hakilila kura sɔrɔ mun ma kɛ ou bien mun ɲɔgɔn fɛnnen tɛ n bɛ se k'a fɔ sous région na Mali bɛ sira mun kan a bɛ taga ɲɛ sira kan ka tɛmɛ sous région pays caman kan parce que Mali jeunes mun bɛ ka création min kɛ sisan nɔ a bonyalen don sous région kɔnɔ kosɛbɛ mɔgɔ minnu b'a dɔn o kɔni ne ye chance sɔrɔ ka taa yɔrɔ dɔw la n taara Burkina n taara Marseille fɛnɛ Faransi voilà mais o yɔrɔ ninnu bɛɛ la différence minnu b'u n'an ka yɔrɔw cɛ kosɛbɛ o ye visibilité ani galerie belebelebaw b'u ka yɔrɔ la ka tɛmɛ an kan c'est à dire galerie yɔrɔ jumɛn sisan an bɛ taa an ka baara bila yɔrɔ min na mɔgɔw bɛna lajɛ yɔrɔ min na k'a san o galerie belebeleba b'o yɔrɔ min na i y'a fɔ voilà i y'a fɔ an ka sugu quoi an ka sugu dɔ bɛ ten tɔ mais yɔrɔ de bɛ yen nɔ galeriw bɛ yen nɔ galerie dɔ bɛ Mali fɛnɛ la galerie dɔw bɛ yen nɔ i bɛ se k'o galerie yɔrɔ fɔ de passage Mali la galerie dɔw bɛ yen nɔ i y'a fɔ galerie Medina bɛ yen Bamako Art Gallery bɛ yen nɔ H Gallery bɛ yen nɔ voilà ainsi de suite donc olu ye espace ye minnu bɛ fɛn kɛ mais espace dɔw fɛnɛ bɛ yen nɔ minnu bɛ mɔgɔ exposer ka sɔrɔ galerie tɛ Mali la yan nɔ i y'a fɔ Blabla bɛ mɔgɔ exposer ka sɔrɔ c'est pas une galerie mais a bɛ mɔgɔ exposer mɔgɔ b'u ka baara yira yen nɔ c'est des gens vraiment minnu bɛ mɔgɔ ka baara bila maliyɛnw ka baara bila valeur la et ma taxi Bamako bɛ yen nɔ Casablanca bɛ yen nɔ olu bɛɛ bɛ mɔgɔ ka baara bila valeur la Mali la et ma mais n bɛ ka dugu minnu f'i ye par exemple i y'a fɔ Côte d'Ivoire Sénégal galerie belebelebaw de bɛ yen minnu ye galerie internationale yɛrɛ yɛrɛ c'est à dire i b'a sɔrɔ u ka galerie partie kelen bɛ Côte d'Ivoire partie kelen bɛ Faransi ou partie kelen bɛ Sénégal partie kelen bɛ yɔrɔ wɛrɛw la i b'a sɔrɔ u ka galerie bɛ yɔrɔ caman na quoi bon u ka galerie fanga ka bon kosɛbɛ c'est à dire financement baw b'u bolo u bɛ se ka œuvre baw san u bɛ se ka prix ba kɛ œuvre fɛnɛ la i ma o différence ba b'an n'olu yɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ bon curateur baw fɛnɛ bɛ yen nɔ c'est à dire curateur ye jumɛn c'est minnu bɛ se ka kuma mɔgɔw ka baara kan an bɛ ka baara minnu kɛ mɔgɔ min bɛ kuma kan k'a fɔ nin baara ka ɲi fanga bɛ nin baara la nin baara bɛ nin yira nin baara bɛ nin yira o belebeleba caman b'olu fɛ yen ka tɛmɛ an kan a belebeleba dɔw b'anw fɛ yan nɔ minnu fɛnɛ b'an ka baaraw bila an valeur la mais a ka ca olu fɛ yen ka tɛmɛ an fɛnɛ fɛ yen kan i ma bon marché belebeleba bɛ o dugu ninnu fɛnɛ la ka tɛmɛ an kan i ma par exemple Dakarci ka bon ka tɛmɛ Mali Segu Arti kan Segu Arti bɛ yan nɔ mun ye foire ye mun na maliyɛnw m'u ka baara yira i ma Segu festival sur le Niger la Segu Arti bɛ yen nɔ ale bɛ maliyɛnw ka baara yira
mais ça va mal aller avec frère di malon barama ko sobe parce que mal aller foire bleu bay donc mais Dakar ci par exemple Dakar au foire ga bon ko sobe par exemple Dakar ci ladje Mali et Sénégal gouvernement bo financer c'était 500 millions à financement pour organiser mais édition grand que c'est un financement de 1 milliard mon blara pour que à organiser drone et donc Côte d'Ivoire nous bela foire ou bien non mun bon nitra Nigeria non par exemple Sud-Afrique ya sur foire belelba ou bien non mununa ivru be fere da war chamana arsu be do so muna donc o différence ba nous ñonche et bon différence do refene muy c'est que malla chance ba mbolo ko conservatoire soro parce que ni sur région bela été conservatoire ñona et ce conservatoire là les jamana mun fo par exemple ni ka France bola par exemple Côte d'Ivoire INSAC be non mais Mali conservatoire bon INSAC et Dakar ou Beaux-Arts be non les Beaux-Arts de Dakar mais Mali ta bono conservatoire ga bono ce conservatoire là il va sur discipline chama be non o te ronna ni a fama sa un conservatoire in fana nga atu belebele do amanga okulenga mina kusube donc vraiment ina fa y'a donc andal sarbeju donc ale jamukan mi ni adabol no ka tisu were kala parce que mina ga sababu artiste plasticien tama me no do robo do men were la ou intéressé wa do men recherche la mina ga sababu yo ku kala ku pousser ku bla recherche fana wa do men nyini ka nyedo awra nyamala ke be wa sira ire exprime to mina ga nyefol ga do men ka donc na ma nyini ka nyedo asira ke ko ba ira modu barayna akunfe da ma ina balma artiste bela jele fe mana ga do men na il a essayé ka iga bara nyini ka nyedon to mana ko la connaissance du mot conduit à la connaissance de la chose nyani gi pangi bla fena nyini fo le garo fenye femi ola o takasira no wa ibulu voilà donc ya ni mo banna do rebe do to la directement parce que ba do yi kena yorodi donc ni bi ga na sanction da gi ta so le waro ko na be so de la voilà donc mana ga du mena nyini ka don folo na fo ambalma ki be kelen wa ta nyini ka nyeron to donc a ira la toujours ka fo abe andal sar besoin de keneka donc artiste ou maternité en même temps ou ka kalamblon mo be fa émission sponsorisé be fa ka partenaire so be fa gi manji associé émission na be fa ngato wa dédicace qui émission konna la donc men ne ba ngolé à travers les numéros qui circulent en bas des grands numéros ta amenyon soro ame ko aussi c'est na la sonama donc ba ma essayer toujours à mettre en union parce que en question bilama question nga chango sebe en era me do fa ma torito parce que antenne ça a be fo donc maintenant il rebola la fo ça no fin do malade que nos problèmes mal kono sisa donc aw artisu were aw ko no mun ke pour que mo wi saka fin do agal no mun place nga pour que ka sa ara modun yere orienté ka fin ka. Ok, bon, au table là, do keleno, mais chaman kan akalibi, ningo do keleno. C'est comme nya fi anto kuma la sa no ni segena ko fe ni san na ni san duru mun kara sa no wasoro kuma ke quoi. O jume exposition me ke bamako bibina ani mun me ke ni segena san na ni san duru san woro ko fe. Nombre kilente chaman bari faralaga. Parce que bara kum te ira kachaya. Bo san no ni bara bi ira kosobe. C'est une galerie bebela basso barabiga ira wakati be bo yoro fenela barabiga ira kenema la barabiga ira sokonna la parce que folo ulushi kunteke c'est des barab me yoro konna doron la et pendi kunta nouvelle kalama ete ba etita katala c'est ta kalama rabiga ke o doy flana e jumen c'est que c'est comme abu amunga sano kana kuma nyonga ni fo mga tamba ke media mo ko kasira fe akara e Facebook akara fe woro c'est anga baro be ka ira fam be fe ima donc olu fene progrès le ba mun fene be ka ke mais chaman kan ke c'est chaman mu c'est que ne bito akuma ro fo ni terga na mun fami baro la na manga la ni chaman kon na la o jumen c'est que kuma la na c'est à niveau de ma en ré fene kan wuli ka se mo ma c'est o te ka ta be ta ferike o te be ta fere ke mais be yoro be dugumina pour que afin na don na tikiti ka sima e fene kan sa tikima donc o la inu fene be sena ni ala sona o la ni do be ke ateme ko sobere OK c'est-à-dire amina commencer ka se mo ma wasiki dawla ko yoro la pour que wasa bare na do ima anya do ke ka teme par exemple ni do e baraga nyon fait danseur contemporain c'est-à-dire misa fo ni ko giba a fo bananga na we donc là me 600 don franonga ka don reba ko no muni don to to kele voilà neno do e baraga nyon fait
ale ye ne ka yiri mɔgɔ ninnu fara ɲɔgɔn kan ka tila ka dɔnsen dɔw fara ɲɔgɔn kan k'o bɛn ne ka mɔgɔ ninnu ma donc o dɔnsen minnu na espace caman na Bamakɔ yan nɔ centre la yɔrɔ la denmisɛnninw pour que denmisɛnninw ka se ka a ye donc a dɔnfɛn taara fɛnɛ tournée taara Faransi fɛnɛ a tournée ye Paris yɔrɔ dɔ kɛ Essonne ni fɛn yɔrɔ dɔw fɛnɛ kɛ tournée taara yɔrɔ caman na mais Bamakɔ yan fɛnɛ a ye yɔrɔ caman kɛ fɛnɛ kɛ yɔrɔ min ye espace belebelebaw ye mɔgɔ bɛ se ka se yɔrɔ min na. Ah ok, donc vraiment o hakilina ɲɛnamaba ye parce que i y'a fɔ cogo min na an mago bɛ a ka kɛ banw ye mais o tɛ ka kɛ mais a bɛ ka booster duguma dɔɔni dɔɔni donc mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la yɛlɛma bɛ ka don i y'a fɔ i y'a fɔ cogo min na n'an seginna san 4 ɲinan kɔfɛ donc i b'a ye k'a fɔ ani bi changement caman donna a la donc an bɛ dugawu kɛ halisa Ala ka changement ninnu tɔw continuer pour que an mago bɛ visibilité min na o bɛ se ka nɔgɔya cogo min na donc i ye da donna yɔrɔ min na sisan vraiment ne yɛrɛ kɔni bolo o de y'a solution yɛrɛ donc ka to ka yɔrɔ espace dɔw lajɛ donc ka se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan a ye conception minnu kɛ ka se ka expliquer mɔgɔ ye parce que aw ka baara in filɛ nin ye a fɛn tɛ kuma i ka dɔnkilidala sɔrɔ ale bɛ kuma a bɛ fɛn dɔw fɔ mɔgɔw ye faamuya sɔrɔ a la mais aw ka fɛn filɛ a image a mago bɛ interprétation de la a fɛngɛ bɛ yen nɔ mais aw yɛrɛ de kan ka exposer mɔgɔw ye donc sinon u t'a faamu cogo si la i m'a ye donc ni m'a dɔn n'a y'o multiplier m'a dɔn a visibilité tɔ bɛ bonya kosɛbɛ kosɛbɛ vraiment donc an ka foli b'i ye kosɛbɛ kosɛbɛ Kebe donc dan tɛ foli min na donc an b'a yir'i la tuguni question min bɛ na sisan o tɛ dɔwɛrɛ ye parce que an b'a ye k'a fɔ jamana tɔw la i b'a ye gouvernement impliqué le état impliqué len don fɛn caman na mais an fɛ yan est ce que gouvernement kelen don k'i intéressé nin baara ninnu na. Bon an tɛ se k'a fɔ ko gouvernement kelen bɛ k'i impliqué n b'o fɔ ka da kun jumɛn kan c'est que gouvernement ka financement foyi tɛ yen k'a fɔ ko o donnen bɛ domaine ta fɛ bon an bɛ se k'a fɔ parce que o fana kun ye jumɛn ye c'est que an ka domaine affilié no ministère min na n'o ye ministère de la culture ye c'est à dire an ka seko ni dɔnko ministériso o tɛ financement bɛrɛ sɔrɔ jateminɛ la ne ka dɔnniya bɛ mun kan bon a bɛ se ka kɛ n bɛ fili kan ou bien fɛn dɔ mais ne kɔni bɛ mun kalama ko la c'est que kɛmɛ sara la kelen dɔrɔn de bɛ di financement la kelen dɔrɔn de bɛ di an ka ministère ma c'est à dire an ka ministère bɛ kelen dɔrɔn bon dɔw yɛrɛ ko k'a t'o bɔ c'est à dire 1% du budget national bon dɔw yɛrɛ ko k'a t'o bɔ. o ye aw ka domaine dɔrɔn ye ou bien ari. non ari bɛɛ c'est à dire seko ni dɔnko bɛɛ quoi ni n ko seko ni dɔnko bɛɛ c'est à dire a bɛɛ b'a yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ quoi a bɛɛ hali hôtellerie ni tourisme ni fɛn ninnu a bɛɛ b'a yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ c'est on a bon ne bɛ fɛn min kalama on n'a pas 1% du budget national ne bɛ mun kalama quoi bon komi n bɛ k'a fɔ cogo min na a bɛ se ka kɛ ne de bɛ fili kan mais ne bɛ mun kalama kɔni o ye mais mɔgɔ bɛ se ka ɲini k'a lajɛ a bɛ cogo min na i m'a ye donc c'est à dire o wari t'a kun o bɛ yen nɔ mais fitinin min fɛnɛ bɛ yen nɔ est ce que o fitinin fɛnɛ bɛ ka don a da fɛ ɲininkali b'o yɔrɔ fɛnɛ la i m'a ye ɲininkali b'o yɔrɔ la parce que mɔgɔw tɛ ka a fɛnw ye quoi c'est à dire mɔgɔw tɛ ka impact ye par exemple financement minnu bɛ sɔrɔ parce que an ka domaine na mɔgɔ wɛrɛw de b'a financement kɛ i m'a ye domaine wɛrɛ mɔgɔ de b'a financement kɛ par exemple fond wɛrɛw bɛ yen nɔ minnu bɛ ka wari la diri dɔɔni ni jeunes ma ou bien artistes ma pour que u ka se ka baara dɔɔni kɛ n'a ye i m'a ye n'o tɛ fɛn tɛ yen quoi il y a pas de financement du ministère pour que ka fɛn kɛ artistes dɛmɛ quoi tɛ yen. donc aw yɛrɛ bɔra ka nin ye donc ni est-ce que nin na jamanadenw yɛrɛ fana bɛ se k'u b'u intéressé nin ko ninnu na parce que fɛn bɛɛ bɛ dépend nin i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ hali ni fɛn t'a kɔnɔ a bɛ parler min kɛ mɔgɔw b'a ye o a bɛ wari dɔ bɛ yen nɔ i t'a mɔgɔ fila sɔrɔ sisan fɛn t'a bolo hali n'a sɔrɔ a kunkolo falen don dɔnniya la mais mɔgɔw t'a tigi jate mais dɔ bɛ yen nɔ fɛn b'ale kunna a bɛ fɛn ɲumanw san fini ɲumanw san ka don mɔgɔw ɲɛ bɛ fixé ale de la toujours donc maintenant ni fɛn tɛ aw bolo fɛn b'aw permettre ka se k'aw ka baara taga ɲɛ donc parce que a tɛ taa musaka kɔ parce que hali n'i ko k'i ka mɔgɔ e ka baara in na sisan n'i ko mɔgɔw ka mana nin tɔmɔ f'i ka dɔɔni d'u ma nɛgɛ n'i yɛrɛ ma yala k'a ɲini ni mɔgɔw nana n'a ye f'i ka dɔ d'u ma donc mais n'o musaka tɛ yen donc a ka gɛlɛn mais n'a sɔrɔ ko jamana yɛrɛ fɛnɛ kɛlen don k'i jɔyɔrɔ fa donc ka fɛn dɔw bila sen kan min bɛ baara nɔgɔya u bolo mais sisan nɔ ni aw ka projet i bɛ fɛ ka réalisation min kɛ k'a projet k'a sɛbɛn est ce que yɔrɔbaw la a bɛ se ka taa fɛn wɛrɛ pour k'a financer a ka se k'o projet ba ninnu dɔw réaliser par exemple ne kelen don conception ba dɔ b'i bolo sisan e b'a dɔn e yɛrɛ kelen tɛ fanga tɛ se donc maintenant ka se k'a kɛ projet donc ka taa n'a ye ministre de la culture ou bien ka taa n'a ye ou bien taga yɔrɔ wɛrɛ b'aw la pour que o projet bɛ se ka réaliser bon taga yɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ se ka financement kɛ mɔgɔ dɔw bɛ se ka baaraw financer mais ne ka jateminɛ la ne ka dɔnniya la Mali kɔnɔ yan nɔ financement fɛn fɛn bɛ yen nɔ
a bɛɛ bɛ appel de sira fɛ c'est à dire mɔgɔ dɔ de b'a fɔ wari dɔ filɛ an bolo an bɛ fɛ k'a di ni mɔgɔ suguya de ma donc an bɛ fɛ ka di mɔgɔ minnu ma o ni mɔgɔ ye nin ye c'est à dire an bɛ fɛ ka di catirikɛla de ma ani peinture ani dɔnkɛla ni fɛnw maintenant n'a bɛ d'aw ma fɛnɛ a bɛ postuler u b'a ka dossier lajɛ ni mɔgɔ min ta diya ou mɔgɔ min ta ka ɲi mɔgɔ min b'a mérité u b'a d'o ma mais ka yɔrɔ de bɛ yen k'a fɔ ko non ni ne bɛ ne bolo sisan ne bɛ fɛ ka taa n bɛ fɛ ka nin baara in kɛ n mago bɛ nin financement na o yɔrɔ tɛ yen à proprement dit k'a fɔ ko nin yɔrɔ de bɛ yen nɔ n'i y'i ka projet kɛ ka taa dɔrɔn i bɛ se ka financement dɔ sɔrɔ a la o tɛ yen i m'a ye mais yɔrɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ mɔgɔw appuyer o yɔrɔ damadɔni bɛ yen nɔ Mali la quoi minnu bɛ mɔgɔw appuyer coopération dɔw bɛ yen nɔ Mali la coopération européenne dɔw bɛ yen minnu b'a kɛ Mali yɛrɛ ka structure dɔw fɛnɛ maliyɛnw fɛnɛ ka structure dɔw bɛ yen nɔ minnu fɛnɛ b'a kɛ minnu fɛnɛ bɛ mɔgɔw par exemple la dernière fois moi j'ai eu un financement du fonds Maya fonds Maya est réseau Kia mɔgɔw ka fond dɔ ye réseau Kia fɛnɛ ye réseau dɔ ye Mali la minnu fɛnɛ bɛ artiste dɛmɛ donc au réseau Kia olu ye fond dɔ bila chaque année u bɛ to ka mɔgɔ dɛmɛ n'a ye moi je fais partie des 100 artistes sélectionnés c'est-à-dire artistes bɛɛ dɔ b'a la quoi dɔnkɛlaw b'a la catiribɔla b'a la peinture b'a la fɛn b'a la u bɛ minnu financer ok donc faamuya sɔrɔ la donc an bɛ État invité donc k'u intéressé art domaine na parce que i y'a fɔ cogo min na kuma daminɛ la jamana si tɛ développé art quoi peut-être an yɛrɛ bɛ se ka fɛn fɛn bɛ jamana kɔnɔ a bɛɛ art de i m'a ye donc an bɛ État invité u k'u impliqué art domaine na pour que an mago bɛ laɲini min na u bɛ se ka sabati cogo min donc o kɔfɛ sa nɔ kɛmɛ n'an sɛnsɛn ka taa an bɛ jamana min kɔnɔ sisan jamana min don a mɔgɔw mago tɛ foyi la est-ce que hali ni aw nana fɔ k'aw ye espace dɔ ɲini ka mɔgɔw wele u bɛ na parce que ni dessin ni dɔnkilidalaw don u bɛ na mais est-ce que ni aw wele comme artiste plasticien u bɛ na bon mɔgɔw bɛ na n bɛ se k'a fɔ mɔgɔw bɛ na parce que an ye fɛn minnu kɛ n'an ye mɔgɔw wele mɔgɔw bɛ na fɛn minnu don a dɔnbaliya tɛ ko a man di mɔgɔ ye parce que fɛn fila don o tɛ kelen ye c'est à dire fɛn dɔ bɛ mɔgɔ t'a dɔn mais n'i y'a ye a ka di ye mais fɛn dɔ bɛ yen nɔ i t'a dɔn hali n'i y'a ye fana a tɛ foyi a tɛ foyi k'i la quoi mais n'i ye jateminɛ kɛ i b'a fɔ n'i ye dessin kɛ yɔrɔ o yɔrɔ hali k'a sɔrɔ fɛn yɛrɛ tɛ n'i bɛ ka jɔ ka dessin dɔ kɛ yɔrɔ la i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ jɔ k'a lajɛ o ye baara in yɛrɛ kɛcogo ye baara in yɛrɛ ka di mɔgɔ ye parce que ne yɛrɛ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ ne y'u wele k'a fɔ an ka fɛn min don u bɛ na u b'u déplacer u bɛ na lajɛ mɔgɔw bɛ na mais fɛn bɛɛ ye mun ye c'est que f'i ka mɔgɔw lakalan quoi u tɛ fɛn min dɔn lakalani fɛnɛ bɛ temps ta lakalani tɛ tile kelen c'est à dire domaine fɛn fɛn la ne bɛ a fɛn kɛ tagalen fɛ mɔgɔw b'a faamuya dɔɔni donc i tɛ se ka mɔgɔw jagoya fɛnɛ k'a kɛ mɔgɔw ka k'a kan mais n bɛ k'a fɛ cogo min na c'est que ni seginna kɔfɛ ni san naani fɛn dɔ bɛ olu tɛ ka kɛ olu ka kɛ sisan c'est à dire c'est que bi bi in na maliyɛn caman bɛ yen nɔ minnu bɛ ka commencer ka fɛn maliyɛnw ka baara san fɔlɔ u tun bɛ ka sɔrɔ m'o ye mais sisan maliyɛnw yɛrɛ de bɛ ka commencer ka maliyɛnw ka baara san donc o ye tagaɲɛ belebele domaine kɔnɔna la n'o jama de sera ka caya san nɔ an bɛ se k'a fɔ ko an fɛnɛ b'an yɛrɛ ka sugu sɔrɔ parce que y a pas de marché local c'est à dire sugu tɛ yen nɔ k'a fɔ yan ye Mali ka sugu ye domaine na c'est marché local yɛrɛ tɛ yen quoi parce que tant que ni sugu tɛ yen nɔ feere tɛ se ka kɛ donc an pour que sugu ka créer fo jamana la mɔgɔ caman ka sɔrɔ mɔgɔ min bɛ sanni kɛ parce que sanni kɛbaga caman ye kɔfɛmɔgɔw de ye nanzara ninnu fɛn minnu bɛ na baara la an fɛ yan nɔ coopérant ni fɛn ninnu olu de bɛ caman olu de bɛ sanni kɛ mais maliyɛn minnu yɛrɛ bɛ sanni kɛ a man ca. ok bon an bɛ to k'a ye fana u ka foire la chaque fois mɔgɔw bɛ to ka exposé kɛ an bɛ feerekɛla caman ye yen nɔ est ce que kɛmɛ delila ka taa a ka conception ninnu dɔw exposé yan. ok bon an ma taa n'an ka œuvre yen nɔ mun na parce que domaine faamuyalibaliya dɔ ye mun ye o ye mɔgɔ tɛ ka se ka différence kɛ artisanat ani art plastique cɛ c'est à dire artisanat ye jumɛn c'est que seko ni dɔnko bololabaara de don an fana ta fana bololabaara de mais an ta ye mun ye an ka laɲini ye mun ye c'est que ka fɛn kura kɛ mun ɲɔgɔn ma kɛ c'est à dire ne tɛ se ka taa mɔgɔ wɛrɛ ka baara ɲɔgɔnna kɛ tɛ tous kɛ mais artisanat la i bɛ se ka ci wɛrɛ fila ta ka da ɲɔgɔn kɔrɔ artisan fila ka ci wɛrɛ ta ka ɲɔgɔn i b'a sɔrɔ a bɛɛ ye kelen mais an ka domaine na i bɛ se ka ne ka tableau kelen ta c'est à dire ne ka tableau fila yɛrɛ se ka kɛ kelen ye kuma tɛ ne ka tableau ni mɔgɔ wɛrɛ ta ma n tɛ n'a faamuya o ye a fɛn dɔ ye dɔ wɛrɛ fana ye jumɛn c'est que an yɛrɛ tɛ se ka yala k'an ka œuvre feere an ka baara tɛ feereli ye mɔgɔw de bɛ feere kama
donc olu mɔgɔw fɛnɛ ka feere fɛnɛ sugu de b'a dan ma olu ka sugu ni yan foire ninnu tɛ kelen ye i ma o de y'a fɛn bon a bɛɛ ye faamuyali ye parce que domaine minnu don a lafaamuyali gɛlɛya dɔɔni b'a lafaamuyali kɔnɔna la dɔɔni quoi n'i m'a dɔn kosɛbɛ dɔrɔn i b'a fɛn kɛ sinon foire bɛ kɛ an yɛrɛ kɛrɛfɛla la i bɛ se k'a fɔ i bɛ taa n'i ka œuvre ye mais an ka baara tɛ feereli c'est ne ye artiste ye mais ne ka baara tɛ feereli ye quoi moi a bɛ se ka kɛ mɔgɔ dɔ bɛ na ne fɛ yen so kɔnɔ n ka so kɔnɔ n ka atelier kɔnɔna la a i ka nin baara ka di n ye ne b'a feere a tigi ma fɛn bɛ kɛ o ye atelier kɔnɔna ye mais ka bɔ ka yala ka œuvre feere o t'an ka baara ye galerie minnu bɛ yen ni fɛn minnu bɛ yen nɔ ani i ni mun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu fɛnɛ de sigilen bɛ feere kama olu de bɛ ka baara feere c'est comme par exemple ni balontanna ta sisan nɔ balontanna yɛrɛ tɛ yala k'a fɔ ne mago bɛ nin club la ne mago bɛ nin club la k'i bɛ taa nin club fɛ c'est dire ka Cristiano sisan ko n bɛ taa Real fɛ yen nɔ ko Real kana ka fɛn kɛ soit il a un manager qui est là mun b'a occuper ka baara feere ou bien ka Cristiano feere nin club ma an fɛnɛ ka domaine bɛ yen c'est presque la même chose c'est à dire an b'an ka baara de kɛ galerie fɛnɛ b'a fɔ an ka manager ale fɛnɛ bɛ na a b'an ka baara ta a bɛ yala n'a ye a b'a feere mɔgɔw ma mais aw yɛrɛ n'olu o ye convention y'aw cɛ voilà o ye convention y'an cɛ an bɛ bɛnkan de kɛ an bɛ bɛnkan de kɛ a bɛ se ka bɔ n'i y'a baara kelen o kelen feere ale bɛ dɔ sɔrɔ ne bɛ dɔ sɔrɔ ok donc b'a mɛn min kɛ sisan parce que an yɛrɛ ɲɛ bɛ œuvre caman na yan nɔ donc n'a sɔrɔ i bɛ se ka œuvre ninnu dɔw mɔgɔw b'a ye cogo min na ka se k'a interpréter pour que mɔgɔw bɛ se k'a faamu cogo min na quoi que b'a ɲɛ bɛ dessin min na an kɔfɛ nin ni dessin a bɛ kuma mun de kan dɔ yɛrɛ bɛ se ka mun de fɔ dessin yɛrɛ la k'a expliquer pour que mɔgɔw b'a faamu. ok problème t'a la bon n'i ye ja la direct la dɔrɔn i ye fɛn fɔlɔ min ye o ye muso sigilen don den dalen b'a kan tasalen sigilen bɛ kɛrɛfɛ o ye yeta fɔlɔ ye n'i y'a lajɛ dɔrɔn i b'o de ye maintenant c'est peut-être adamaden bɛ sigi cogo bɛɛ la a sigilen don cogo min fɛnɛ la o fɛnɛ bɛ fɛn dɔ évoquer le fait que den dalen b'a kan o fɛnɛ bɛ fɛn dɔ yira par exemple ni mɔgɔ y'a ye i b'a dɔn k'a fɔ ko nin kɔni i b'a sɔrɔ soit problème dɔ b'u da la ou bien fɛn dɔ bɛ yen nɔ olu sigilen bɛ tan tɔ n'i ye kunkolo jateminɛ kunkolo in kelen i n'a fɔ bitɔn parce que comme ne tun bɛ baara kɛ cogo min na fɔlɔ ne bɛ baara kɛ ni n ka mɔgɔ ni n ka fɛnw lajɛ i b'a sɔrɔ bidɔn kɔrɔ ni fɛn ninnu mais bidɔn in fɛnɛ bɛ fɛn dɔ yira an ka masque kɔrɔlen ninnu cɛ ni masque kɔrɔlen ninnu yɛrɛ lajɛ a bɛ kɛ ko bidɔn de don donc o ye kunkolo in yɛrɛ partie fɔlɔ ye maintenant mais tableau in yɛrɛ tɔgɔ ko tafe kelen mɔgɔ bɛ tafe min dɔn parce que ne kun ye baara ni wagati dɔ la n kun ye baara dɔ kɛ muso ka tafe kan parce que par exemple an fɛ yan nɔ fini don a foyi tɛ gansan an fɛ yan nɔ par exemple n'i y'a jateminɛ sisan nɔ tafe fanga bɛ ka dɔgɔya kɔfɛ ka tɛmɛ sisan nɔ ka tɛmɛ fɔlɔ kan mais sisan pantalon jupe fɛn ninnu olu de bɛ dɔn ka caya ka tɛmɛ tafe tɛ dɔn alors que tafe kɔrɔ ka don kosɛbɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan i m'a ye parce que tafe ye suturalan don i n'a fɔ fini tɔw ye suturalan ye cogo min na mais par exemple n bɛ exemple kelen di n'a fɔra muso ka se a ka tafe kun na o bɛ kɔrɔ baden de di i m'a ye parce que muso ka tafe kun bɛ fɛn caman de yira an ka tagabolo kɔnɔna la fɔlɔ la minnu tun bɛ ɲɛfɔ muso ye yanni ka taa furu la mɔgɔ caman bɛ yen nɔ bon tafe ne ka nin fɛn in na c'est à dire den sɛmɛyɔrɔ yɛrɛ a ba de i m'a ye donc tafe fɛnɛ o de b'a bɛɛ englober o de b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan parce que tafe de bɛ cɛ sutura ale bɛ den sutura ale bɛ fɛn bɛɛ kɛ donc tafe ye o fɛn de ye quoi wa tasale b'a kɛrɛfɛ tasale fɛnɛ an fɛ yan nɔ tasale fɛnɛ place ba de b'a la parce que an ka suturalan caman bɛ yen ni tasale ye donc fɛn bɛɛ b'o de kan quoi n bɛ se ka fɛn tɔgɔ fɔ sutura yɛrɛ fɛnɛ mais sutura tɛ tafe de don voilà ok donc la sacralisée de la paille yɛrɛ tafe yɛrɛ c'est sacré voilà c'est sacré quoi mais i bɛ fɛ k'o de yira fɛn kɔnɔ puis selidaga fɛnɛ an ka suturala fɛn dɔ bibi na quoi parce que ne bɛ ka baara min kɛ ne bɛ kɔrɔlen dɔ ta ka ni an ka san tagabolo fɛn dɔ ta k'o fila fara ɲɔgɔn kan pour que ka yira mɔgɔ la k'a fɔ ko a fila se ka bɔ ɲɔgɔn na quoi parce que i bɔ yɔrɔ dɔ la ka se yɔrɔ dɔ la de donc a fila bɛ ɲɔgɔn fɛ quoi i b'a fɔ n'i seginna kɔfɛ sisan nɔ i b'a sɔrɔ tasale tun tɛ yen nɔ mais ŋuna ni fɛn tɔ ni fɛn tun bɛ yen nɔ olu tun bɛ utiliser mais n'i y'o kɛ sisan mɔgɔ a bɛ se ka kuma sisan mɔgɔw fɛ n'o ye quoi c'est à dire i bɛ kuma mɔgɔw fɛ a bɛ kan minɛ mɛ parce que bi mɔgɔw ka faamuyali ye an bɛ fɛn minnu ye an kɛrɛfɛla la an ka dɔnniya bɛ ka to de fan fɛ kosɛbɛ ne fɛnɛ bɛ kɔrɔlenw ta ka kuma ni san c'est à dire ka kuma ni san éléments ye quoi olu ka kɔrɔlenw dɔrɔn ta k'olu utiliser i bɛ kɔrɔlenw ta ka kuma ni san kumakan kɛ n'a ye quoi
bon ne ma ni ɲɛfɔ mɔgɔ c'est mɔgɔ bɛ nin dɔn a ka gɛlɛn ne yɛrɛ ne ko a ka gɛlɛn mais dessin fɛnɛ avantage ye mun ye ja avantage ye mun ye c'est que ne ka fɔlen dɔrɔn tɛ quoi a bɛ se ka hakilina min di yɛrɛ ma fɛnɛ o fɛnɛ ye fɛn ye parce que a fɔ hakili c'est à dire kumakan caman de bɛ dessin kelen kɔnɔna la par exemple ne bɛ bila ka kuma nin kan sisan e bɛ mun fɔ a n'ale bɛna mun fɔ ne yɛrɛ bɛ mun fɔ ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ mun fɔ a bɛɛ bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔrɔ mais o de fɛnɛ y'a nafama yɔrɔ dɔ ye wa nafama yɔrɔ dɔ fɛnɛ ye c'est que a ka se ka hakilina falen falen bila mɔgɔw la quoi. ok sinon ne yɛrɛ y'a dɔrɔn ne yɛrɛ tun y'a filɛ kungo kɔnɔ fɛn dɔ de ni ɲɛfɔli yɛrɛ tɛ ne yɛrɛ voilà yen fan ninnu de fɛ a bɛ ten ok bon hali mɔgɔw tɛgɛ ka kala tan tɔ olu fɛnɛ bɛɛ kun de b'a la parce que je vais expliquer dɔɔni voilà u tiselen de don c'est que ni hadamaden jateminɛ k'a lajɛ c'est que plus i bɛ kɔrɔbaya a bɛna fɔ i bɛ kala de c'est à dire jogo bɛ fara i kan jogo dɔ bɛ bɔ i la jogo dɔ bɛ fara i kan tagabolo dɔ bɛ don i kɔrɔ tagabolo dɔ bɛ bɔ i kɔrɔ dimi dɔ bɛ don i la dimi dɔ bɛ bɔ i la hɛrɛ bɛ na bɔnɛ bɛ na fɛn bɛ na donc olu i kalalen don n'o fɛn ninnu ye quoi mais an bɛɛ an tɛ se ka bɔ voilà an tɛ se ka bɔ o la quoi i kɛra mɔgɔ suguya o suguya ye c'est à sɔrɔ dimi dɔ b'i la fɛn nisɔndiya dɔ bɛ ka k'i la ou bien sɛgɛn dɔ b'i la fɛn dɔ b'i la donc o fɛn de b'a farisogo la quoi. donc bon an ɲɛ bɛ yirimɔgɔ fitinin dɔw fɛnɛ la minnu dilannen don nɛgɛ la donc n'a sɔrɔ i bɛ se k'o dɔ fɛnɛ ta donc k'o ɲɛfɔ an ye dɔɔni. bon nin ye an b'a fɔ ma ko sculpture voilà yan nɔ mɔgɔw b'a fɔ kosɛbɛ ko yiri mɔgɔnin bon ne kɔni ta tɛ yiri ye ta ye mana kɔrɔlenw fililen ni fɛn ani nɛgɛ ani fɛn wɛrɛw minnu récupérer la c'est à dire i bɛ kolonkisɛ a la i b'a sɔrɔ i bɛ interrupteur dɔ y'a sɔrɔ téléphone plaquette ani fɛn ninnu caman b'a la donc maintenant nin baara in kɛra coronavirus daminɛ wagati de ye i m'a ye bon nin baara in bɛ artiste de kan parce que n bɛ se k'a fɔ artiste ka delili ka gɛlɛn mais coronavirus wagati artiste tun bɛ degunba kɔnɔ parce que degun belebele jumɛn c'est que an ka baara bɛɛ jama fara ɲɔgɔn kan baaraw de don an ka baara yira ni an ka baara sanni yɔrɔ ni fɛn bɛɛ jama fara ka yɔrɔ de bon olu bɛɛ kun balilen don coronavirus wagati donc a wagati ye gɛlɛya caman lase artiste ma artiste kun caman kelen bɛ delilikɛla ye o de la a ka pinceau fɛn b'a bolo a ka palette parce que ne ye palette de ye pinceau peinture bɛ kɛ mun sanfɛ ka dessin kɛ o de ye a tɛgɛ jannen fɛnɛ don i m'a ye donc n'i y'a jateminɛ a bɛ ten tɔ de ponci ni fɛnw b'a kunkolo la c'est à dire gɛlɛya ni fɛn caman bɛ yen quoi fɛn in b'o de kan parce que a wagati y'a to artiste caman kɛra delilikɛla ni fɛnw ye. ok donc tigɛ jali in bɛ delili de fɔ quoi baarakɛminɛn b'a bolo mais a tɛ ka se ka feere kɛ a tɛ se ka dabolo sɔrɔ a la malgré baarakɛminɛn min b'a bolo baarakɛfɛn b'a bolo mais a kɛra delilikɛla ye. donc Maro kuma caman fɔla Maro n'aw ka mɛn fɛn an bɛ sini bɛɛ ka kuma la a tɛ ban yɛrɛ donc compte tenu de ça donc an bɛ kumakan laban d'i ma bon yanni kumakan laban cɛ folikan laban b'i bolo yanni o fɛnɛ cɛ donc weleweleda min b'i bolo ka se i balima artistes ma ani jamanaw ma ani population yɛrɛ minnu tɛ ari u bɛ minnu intéressé t'a la donc i bɛ welewelekan fɔ fɔlɔ donc o kɔfɛ donc an bɛ kuma kuncɛ. ok bon ka daminɛ welewelekan min bɛ yen nɔ c'est que ka taa artiste fan fɛ fɔlɔ o ye jumɛn c'est que an bɛ baara min na baara in faamuyalen tɛ a dɔnnen tɛ kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ ne hakili la kɔni baara an yɛrɛ fɛnɛ kan ka baara dɔ kɛ fɔlɔ k'o lafaamuya fɔlɔ ka dɔn an bɛ ka fɛn min kɛ u ka se k'o dɔn et puis faamuyali ka sɔrɔ a la ka se ka taa ɲɛfɛ o ye welewelekan fɔlɔ ye filanan ye mun ye c'est que an k'an cɛsiri hali bi parce que domaine min don a nafa ka bon wari sɔrɔ dɔrɔn tɛ quoi a domaine nafa dɔ ye an ka seko n'an ka dɔnko ni an ka taabolo kɔrɔ ladɔnni ye ani an ka jamana yɛrɛ ka se ka basigi cogo min na a laɲini ba dɔw fɛnɛ o ye o ta cɛsiri kɔ quoi an k'an cɛsiri kosɛbɛ o côté la welewelekan min bɛ ka taa jamanadenw ni minnu yɛrɛ tɛ art dɔn ka t'olu fan fɛ o ye jumɛn c'est que n'i tɛ fɛn fɛn dɔn i kan ka hakili dayɛlɛ kɛ ka t'o ko fan fɛ hakili dayɛlɛ ye jumɛn c'est que n'i tɛ fɛn min dɔn i kana kɔn o ye kelen i tɛ fɛn min dɔn i kana kɛ fu ye olu ye welewelekan ye c'est que i tɛ fɛn min dɔn i b'a ɲini k'a dɔn i b'a hakili dayɛlɛ ka taa fan fɛ fɔlɔ a jumɛn de don comme ça ɲɛfɔli bɛ sɔrɔ ka taa fan fɛ a bɛ f'i ye i b'a faamuya o ye welewelekan belebeleba ye quoi c'est que an bɛ domaine min na an bɛɛ dɔnbaga dɔ b'a la wa an somɔgɔ dɔ b'a la donc ka a lafaamuya ka a ɲini k'o dɔn ka ɲini ka o don ba la o ye dɛmɛ dɔ ye ka taa bɛɛ ma quoi ka taa jamana ma ka taa mɔgɔ wɛrɛw ma parce que mɔgɔ tɛ fɛn min dɔn c'est que an da ma sama kuma kɔnɔna la c'est que art pays bɛ ka bon ni domaine bɛɛ ta ye diɲɛ domaine bɛɛ
sari ba fote ko ari planeti wala ari be wari mina don ar domaine wari mina don domaine futa la don ateme aw ibe fo jien robe ari be wari mina don domaine futa la don aw siga futa la donc o be femina na yala do bala yɛrɛ fɛ an fɛnɛ a b'a to jamana fɛnɛ bɛ sankɔrɔta fɛn caman na wari bɛ sɔrɔ fɛn wɛrɛw fɛnɛ bɛ sɔrɔ i ma donc folikan min bɛ yen nɔ o ye kɛ bon jamana ma c'est que o kelen de don jamana de bɛ se ka fɛn nata yɔrɔ jan c'est que artiste bɛ se k'u seko kɛ partenaire bɛ se k'u seko kɛ mais jamana yɛrɛ fɛnɛ kan ka seko belebele kɛ seko ni dɔnko sira fɛ parce que an ka foyi tɛ se ka ɲɛ ni seko ni dɔnko tɛ ka kɛ ka ɲɛ i ma n'an sera ka seko ni dɔnko don ba la hali an bɛ ka fɛn caman de fɔ k'a fɔ denmisɛnninw tiɲɛna fɛn caman bɛ ka kɛ c'est que hali bi seko ni dɔnko ma bila bɛɛ la a b'a bila ba la de parce que n'a bilala ba la formation bɛ kɛ fɛnw bɛ kɛ fɛn caman bɛ don a la pour que mɔgɔw ka se ka faamuyali caman sɔrɔ a ko la i ma donc n bɛ se k'o welewelekan dɔrɔn de kɛ ka taa pays ma donc voilà o ye foli ye ka taa aw yɛrɛ ma c'est que fɛn yɛrɛ la mun diyara ne kosɛbɛ o y'a bamanankanlama ye c'est que parce que fɛn ninnu caman na an b'a kɛ nanzarakan na donc nanzarakan na mɔgɔ min b'a lamɛn k'u b'a faamuya a man ca donc k'a kɛ an yɛrɛ ka kan na mɔgɔ caman ka la faamuya je pense que o ye ko ɲɛnamaba ye mun kan ka don ba la donc n bɛ mɔgɔw invité quoi an dal web tv lamɛn comme ça fɛn caman bɛ yen nɔ an na bɔ a kalama Mali fɛnko la parce que a bɛ ka k'an yɛrɛ ka kan na fɛn caman bɛ faamuya la quoi donc o ye k'aw fo ka an lamɛnbagaw fo voilà ka n ka karamɔgɔw bɛɛ fo ka n jɛɲɔgɔnw bɛɛ fo minnu fɛn fɛn bɛ yen nɔ ni min bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ don o don la ka partenaires fo minnu fana b'an dɛmɛ an ka baara in kɔnɔna la voilà. sinon ni ɲinɛna i ka karamɔgɔw kɔ u bɛ sɔn ka dɔnniya b'i kunna cogo min dɛ. non an tɛ se ka ɲinɛ karamɔgɔw kɔ an ye fɛn fɛn karamɔgɔw de don. ok donc vraiment an b'a fɔ maliyɛn cɛ muso denmisɛn makɔrɔba ye k'a fɔ an ni artiste belebeleba dɔ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ bi donc ale artiste belebeleba don donc n'a tɔgɔ ko Ibrahim Bamba Kebe donc a sigiyɔrɔ bɛnnen don Mali ma plus précisément Kalaban donc o Kebe bon ɲana an ka bɔ kuma kɔnɔ a kun ka di n ye peut-être dɔw bɛ nin ye sisan u b'a fɔ ko an bɛ se ka Kebe lasɔrɔ cogo di donc n'a sɔrɔ i tun bɛ se k'i ka contact professionnel di donc minnu mago b'i la peut-être a bɛ se ka kɛ u bɛ se ka na visite soit u bɛ fɛ ka baara dɔ kɛ n'i ye quoi voilà. ok bon ne ka contact se ka 79 16 19 37 o ye n ka téléphone numéro ni mɔgɔ minnu wele o bɛ n sɔrɔ mais par exemple Facebook sanfɛ Ibrahim Bamba Kebe n'i y'a sɛbɛn i bɛ n sɔrɔ Instagram sanfɛ n'i y'a sɛbɛn Ibrahim Bamba Kebe fana i bɛ n sɔrɔ donc n sɔrɔ ka di olu fɛn ninnu sanfɛ. Voilà, donc comment on va voir la ça non ay contact me fo ni mi ma fam directement et puis ça to viro la sigi donc o ka ta kelen na la sɔrɔ n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ donc ni ma sɔrɔ si la i bɛ se ka taa Facebook sanfɛ ka sɛbɛn Ibrahim Bamba Kebe donc ni taara a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Instagram sanfɛ i bɛ tɔgɔ kelen don i n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ye n'Ala sɔnna ma a bɛ se ka ko caman sigi sen kan donc a yirala k'a fɔ aw tun bɛ ka Andal Media Web TV de lajɛ nin wagati in na a ka émission man di n'an ko a ma Andal Sar Bezu donc n'an bɛ wele bila artistes ma chaque fois pour que u bɛ se ka na fɔɔnɔ yan parce que kuma caman b'u kun n'u kanw cɛ k'a fɔ mais a fɔyɔrɔ ka dɔgɔ donc an ye nin kɛ siɲɛ ye k'o di artistes bɛɛ lajɛlen an balima artistes bɛɛ lajɛlen ma donc pour que visibilité bɛ se ka n'u kan cogo min et puis projet min b'u bolo mɔgɔw ka se k'u lakodɔn ani mɔgɔw k'a dɔn fana art fɛnɛ domaine ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ donc kɔnɔna la k'a fɔ a ye toujours ka hakili lajigin mɔgɔ mɔgɔ e bɛ fɛ ka émission in sponsoriser e bɛ fɛ ka partenaire soit e fɛ k'i image associer émission in na ou e bɛ fɛ ka to ka dédicace k'i émission in kɔnɔ donc i b'an wele à travers les numéros qui circulent en bas de l'écran n'i y'o numéro ninnu ta an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'Ala sɔnna ma donc k'a yirala k'a fɔ toujours ani artiste ba in de tun bɛ ɲɔgɔn bolo n'an k'a ma Ibrahim Bamba Kebe donc an b'a fɔ a ye nin yɔrɔ in na ko aw k'an bɛn Ala k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma tuguni.